दस केम छो बता मजा मजा में जईशो। तो आज ब्लॉगनी शुरुआत मस्त मजा रात थी अपने कर दीधी है। हमारा प्रियांश भाई अपने मामा घरे गए એટલે આપણે બ્લોગ ઉતારવાનું મન જરાય નથી થતું યાર। પ્રિयांश હોય ને તો બ્લોગ ઉતારવાની મજા જ કાંઈક ઓર હોય। અને આજે આપણે આવી ગયા પાછા મટિયાણા। તો પહેલાં રામદેવજી મહારાજના દર્શન કરી લ્યો। दर्शन करीने पछी ब्लॉगनी शुभ शुरुआत આપણે કરી દઈએ। एक मजा है अँ आवीए तो कॉमेडी विडियो थोड़ा शूट थई छे ने रिस्पॉन्स सारो छे। बस तमे नाना मोटो આવી રીતે सपोर्ट મને देजो तो આપણે શું છે कॉमेडी विडियो बनावવાનું स्टार्ट કર્યું છે। હવે 3-4 વિડિયો બનાવ્યા છે ને તમારો સપોર્ટ હશે તો એમાં થોડું કામ કરવાની कॉमेडी विडियो में अपने थोड़ी काम करवानी मजा आई यार। एडिटिंग थोड़ा हार्ड पड़े આપણે कारण ब्लॉगिंग एडिटिंग करिए ने शॉर्ट विडियो ने एडिटिंग करिए ने थोड़ो प्रॉब्लम थाय पर नहीं शीखीए धीरे धीरे एडिटिंग करता शीखी जाऊँ गाय आपणे पाछा। कारण के ओलू एडिटिंग करिए એટલે બહુ જાજી વાર न लागे આપણે। बाकी जो ब्लॉग में बना रहो मजा ज लेवानी छे। હવે આપણે જઈએ ગામમાં જઈને પછી હું તમને મળું। હાલો फाइनली मित्रों अत्यारे गाम में भूली गया छे। गाम में जो बेही गया हूँ ने मिस्टर घुगरावाला અને આ ભૂરો જો અત્યારે શું જોવેલા ફિલ્મ ચાલુ છે। કયો ફિલ્મ ભાઈ ફિલ્મ જોવે હું તો અને અહીં એડિટિંગ હાલે। ઘુગરાવાલા ભાઈ એડિટિંગ કરે છે અને ચંગુ મંગુ આવી ગયા। आ पेलो आवे मिस्टर चंगू चंगू मंगू मिस्टर मंगू अँ भाई ए रखला मिस्टर राकेश ओला बधाई जो आम भागी गया हवे तो हूँ तो आवतो जो रह्यो आवता हाय कही दे। हलो ब्लॉग में बना रहो। हम कॉमेडी विडियो में एक दिवस बनावी लीए मजा आई गई यार। कॉमेडी विडियो बनाने कंईक अलग ज बोल एक बोल तो आ बोलिए हूँ बोलिए ओलो एडिटिंग में मथे कंटाळो आवे वहाँथी कोई फ्लेश लाइट करी सारू कर्युं ले अंजवारू सारू पड़तुं हतुं। એવું છે હા ભાઈ તારો નહીં લઈએ તે સ્પોન્સર કર્યું એ તો ખબર પડે ને યાર કે સોડા અમને ભાઈ દે મસ્ત મજાની સોડા। ભક્તે તું ફોડે કો ફોડ લો